विभिन्न रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती जगदीश दास। जगदीश, जाना चाहबू सचिव स्तर में ये बड़ धरण अदल बदल को केमती देखुंट? बिल्कुल जहाँ आशा करा तो अप्रत्याशित नुहे। आप जानते जे जहाँ आशा करा बारंबार यही खबर आम प्रसारण करुले अनेक गादी मड़ा ऑफिसर दीर्घ वर्ष धरी से गादी मारी बसी जहाँ भीतर जब आम देखा ताहले जी माथिभासमान 1 नंबर रे सी HRDUD अर्थात हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बा नगर उन्नयन सचिव भाव दीर्घ 12 वर्ष धरी गोटे विभाग में ही गादी मारी बसते ए खबर को आम बारंबार प्रसारण करछे। केवल से नुहति आहरी अनेक अधिकारी अच्छा तो सेठारु हटा जाइछि एवं तांको जगह देखा ताहले तांको दिया जाइछि दायित्व से गोपबंधु एकाडेमी दायित्व तांको दिया जाइछि जोठी कि से डायरेक्टर जनरल भावे अवस्थापित करा जिवो एवं सेही बोली भाबरे हेमंत शर्मा से मध्य पूर्व देखा ताहले टिपिकल चेयरमैन थिले एवं तांको एडिशनल चार्ज हिसाब से MSME डिपार्टमेंट दिखाई एवं से भाव शाश्वत मिश्र जी की राज्यपाल सहित रही राजभवन रही माने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर एडिशनल चार्ज हिसाब से OSSC ओडिशा स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमिशन जो चेयरमैन हिसाब से दायित्व निर्वाह करते से दायित्व सह दिया जाइछि प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट फाइनान्स अर्थात अर्थ एवं एनर्जी बा शक्ति विभाग दायित्व दिया जाइछि सचिव भाव में प्रमुख शासन सचिव भाव ये दुईटी गुरुत्वपूर्ण विभाग हाथ को जाइछि। विशाल देव जी की फाइनान्स सेक्रेटरी थिले एवं ता सहित एनर्जी सेक्रेटरी रही जो पद को टर्मिनेट करा जाइछि जेबे शाश्वत मिश्र जॉइन करेंगे से बड़े आउ गोटे क्रम देखा उषा पाढ़ी 1996 बैच IAS अधिकारी से दक्षता विकास एवं वैश्विक शिक्षा विभाग सहित वाणिज्य और परिवहन विभाग सचिव भाव दायित्व निर्वाह करुले किंतु देखा ताले माथिभासमान जगह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बा नगर उन्नयन विभाग सचिव भाव अवस्थापित कर नियुक्त दि नुआ दायित्व दि विशाल देव जी की फाइनान्स डिपार्टमेंट एडिशनल चार्ज हिसाब से थिले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ET सी वर्तमान होती इलेक्ट्रोनिक IT डिपार्टमेंट सचिव भाव बा प्रमुख शासन सचिव भाव नियुक्त कराई से भली जदि भास्कर ज्योति शर्मा जी की लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट सचिव भाव नियुक्त कमिशनर भाव नियुक्ति मिलता किंतु सेठारु अपसारित करा जाइछि एबे वर्तमान क्रीड़ा एवं जे निर्वाचन कमिशन थिले निकुंज धळ जगदीश हम देखि पारछु तांकर मध्य बदली होछि। बिल्कुल निकुंज धळ को तो प्रथम रु आमे जे भली भाबे कहउछे जे निकुंज धळ जे कि मुख्यमंत्री अतिरिक्त शासन सचिव तांकु अतिरिक्त दायित्व मध्ये दिया एडिशनल चार्ज हिसाब से इडको चेयरमैन हिसाब से नियुक्त मिली एवं हेमंत शर्मा जी की इडको दायित्व रही अपसारित कर अर्थात निकुंज धळ आशा प्रकट करुछंती सरकार एवं ये नुआ सरकार बा मोहन सरकार निकुंज धळ को जदि कहुई पारे तारे अधिक आशा रही गवर्नमेंट केमती जो सब प्लानिंग रही जो सब योजना गुड़िक रही कि लोक पाखे पहुंची पार एवं अपर पक्ष देखा विनील कृष्णा जी की आम कहवा जे जिते बड़े नवीन सरकार सी गोटे आग झाड़ी IAS अधिकारी रुले अधिक गुरुत्व मिलूला से अधिक थर्ड फ्लोर क्लोज ऑफिसर भाव गणा जाउतले किंतु दिया जाइथिला जहाँ जे मुख्यमंत्री से रही स्वतंत्र सचिव अपसारित कमिशनर भाव लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट ओडिशार कमिशनर भाव नियुक्त दिखाई अर्थात कोठी ना कोठी जदि देखिबा ताहले एक वार्ता दबा चाहूछंती कि सरकार जे अदल बदल जो वर्ष बा जेतिकी समय अवधि भितर हबा कथा ताहा होई नाही ताधरे एक जड़ता आस जायतिला जहा को नै कि आमे नियम अनुसार प्रकृति रे अदल बदल कलु। बिल्कुल से तो निहाती भाव में स्पष्ट बारी होउछि एवं जो कथा पुराना सरकार करी आसुथिले सेही कथा को पुणी थरे जेमति दोहरा न जाऊ सेथिपाई ये प्रयास आरंभ होइछि मोहन सरकार एवं मोहन सरकार जे देखिबा ताहले अधिकारी माने जदि प्रशासनिक अधिकारी माने गोटिए सीट रे गादी मारी बसुचंती सेठी मनोबोली आरंभ हो जाउथवा अभियोग मध्ये होउछि एवं जदि आपण देखिबे ताहले जो सर्विस कंडक्ट रूल कहउछि प्रति 3 वर्ष रे थरे जणे पदवी बा परिवर्तन आवश्यकता रही
ବା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଢାଞ୍ଚା ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯୋଉଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଦି ମାରି ବସୁଛନ୍ତି କୋଳି ଖାଇ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ନ୍ୟାୟରେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଦୁର୍ନୀତିର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବା ଦୁର୍ନୀତିର ଜଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଠି ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋହନ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, କିଛି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦବଦବା ରହିଥିଲା, ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ କଳକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆସିବ। ବିଲକୁଲ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ନିହାତି ଆସିବ ଯେ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ନବୀନଙ୍କ ସରକାରରେ ଅନେକ ଏଭଳି ଗାଦିମଡ଼ା ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କେବଳ କିଛି କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପର କ୍ଲୋଜ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଖାସ କରି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଖାସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଲକୁଲ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ ବା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣ ବିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଯଦି କହିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଶାଲ ଦେବଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଯୋଉ କୋଟେରୀ ବା ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର କୋଟେରୀ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ଗ୍ରୁପର ଏମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହୁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଯାହା ସବୁ ମେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବା ଯାହା ସବୁ ନୂଆ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସେ ସମୟରେ ବିନୀତ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯିଏକି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆଣିବା ତାହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସଚିବ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା।